Okay, let's talk about IELTS. Now, what is IELTS? I think everybody know, as you can see on the screen, IELTS adalah sebuah singkatan. Sama seperti TOEFL, IELTS adalah sebuah singkatan. I is for international, E is for English, L is for language, T is for testing, and S is for system. So IELTS is International English Language Testing System. Atau kalau mau dibahasakan dengan secara lebih sederhana, IELTS adalah sistem tes bahasa Inggris yang diakui secara internasional. Kenapa diakui secara internasional? Karena dari sekian banyak tes bahasa Inggris yang kita punya, I can confidently say that IELTS is one of the most comprehensive linguistic exam yang bisa menilai apakah yang bisa menilai kemampuan komunikatif teman-teman sekalian. Kalau misalnya nanti teman-teman berada di sebuah lingkungan di mana bahasa Inggris adalah bahasa utama, or in other way, IELTS can see an environment that speaks English. Apakah kita bisa survive di sebuah lingkungan yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya? That's IELTS. Tapi kenapa IELTS bisa sekomprehensif ini? Apa yang membuat hasil IELTS benar-benar mencerminkan kemampuan bahasa Inggris seseorang secara sangat detail, saya bisa bilang secara lumayan akurat. We are going to talk about that further later on. Kita akan bahas jauh nanti sebentar as I go through my lessons. So, if you want to prove that you can survive communication-wise in an environment that uses English as the main language, take this test. I repeat, take this test. And let's continue to this one. Now, after knowing IELTS itu apa, sekarang mungkin kita bertanya siapa sih yang membutuhkan IELTS? Mungkin di antara teman-teman di sini banyak yang belum mengambil tes ini atau baru berpikir untuk mengambil tes ini tapi masih ragu-ragu. Apakah saya betul-betul membutuhkan tes ini? Jangan sampai saya sudah membayar mahal-mahal, tapi ternyata saya tidak terlalu membutuhkan tes ini. So, if 3 questions, mungkin instead of asking who needs this one, why don't you ask yourself, kenapa teman-teman tidak coba bertanya kepada diri teman-teman sekalian? Mungkin bisa kalau tidak salah di Zoom ada icon to raise your hand, so I can see that you are raising your hand. I just want to see if you want to pursue your education to a higher level, kalau misalnya ada yang ingin mengejar pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi di negara lain, mungkin bisa raise your hand. Ada mungkin di sini? Okay, we have one. Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a lot. Ya, a lot. Ada mungkin yang pernah berpikir untuk mencoba melamar pekerjaan di luar negeri? Ada yang berpikir untuk bekerja di luar negeri? Bekerja paruh waktu mungkin, atau bekerja secara full time, atau mungkin tertarik dengan program-program visa kerja yang ditawarkan seperti mungkin programnya WHV, Working Holiday Visa from Australia, which is quite popular. Mungkin sekali lagi banyak yang mengangkat tangan. Atau mungkin bahkan ada teman-teman yang sempat kepikiran untuk pindah dan tinggal di luar negeri. Ada angkat tangannya? Mungkin karena pacarnya sekarang adalah native speaker dan sudah didesak-desak oleh pacarnya untuk pindah ke negaranya supaya di sana bisa nikah dan bisa menjadi warga negara di sana. Ada mungkin yang ada yang tepuk tangan. Oke. Saya juga mau sebenarnya ya. Oke. Yeah. So if you say yes to all of this, kalau teman-teman menjawab ya untuk beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi, teman-teman membutuhkan IELTS. Kalian membutuhkan IELTS. Yep.
Oke, saya rasa cukup jelas untuk siapa yang membutuhkan IELTS. Nah, kalau misalnya sekarang kita sudah tahu bahwa kita membutuhkan tes ini, sekarang mungkin kita akan bertanya, siapa sih yang membutuhkan IELTS? Siapa yang menerima sertifikat ini? Bisa lihat mungkin gambar cantik di slide saya, the world speaks IELTS. Dunia berbicara IELTS. Mungkin akan saya tunjukkan sangat sedikit institusi-institusi yang menerima sertifikat ini. Berikut adalah beberapa, sangat sedikit institusi yang sedikit dari total institusi yang menerima sertifikat ini. Mungkin dari institusi-institusi yang namanya akan saya munculkan, ada beberapa yang menjadi impian teman-teman sekalian, sudah lama ngidam, ingin kerja atau sekolah di sana, silakan dicek. Ada yang ingin ke Harvard, Ya. Ada yang ingin join PCPM Bank Indonesia? Dek, kunci ada. Anybody wants to apply for Australian Awards Scholarship? Anybody wants to study in Monash University, one of the most prestigious university in the land down under in Australia? Cambridge, of course, since IELTS is the product of Cambridge. Atau jangan keluar negeri deh, kita coba lihat institusi-institusi di negara kita. Otoritas Jasa Keuangan, kabar buruk teman-teman, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tidak lagi menerima sertifikat TOEFL PBT. Oke, terakhir kali saya cek, syarat OJK adalah IELTS minimum 6 atau TOEFL Internet IBT dengan skor yang kurang lebih 160-an. Yep, OJK sudah mulai beranjak ke IELTS. Salah satu BUMN terbesar dan sangat bergengsi di negara kita. Kalau misalnya lembaga ini sudah mulai beranjak ke IELTS, saya rasa tinggal hitung bulan sampai beberapa BUMN tinggi lainnya, berkualitas tinggi lainnya, untuk mengikuti jejaknya OJK. Leiden University, LPDP jika ingin melamar beasiswa LPDP untuk sekolah ke luar negeri itu harus IELTS. Ambil visa, contohnya Working Holiday Visa Programs yang sangat populer di Australia kemarin. I think last year I got 4 students who joined my class because they needed IELTS to join this program. Okay, Fulbright and everything. These are just small numbers of institutions which requires this test. And you know what? These are not alone because masih ada 9.000 institusi yang lain di 140 negara yang berbeda. That's why the world speaks IELTS. Jadi mungkin pertanyaannya kita harus ganti. Mungkin pertanyaannya bukan siapa yang menerima IELTS, tapi pertanyaan yang lebih tepat adalah siapa yang tidak menerima IELTS. Institusi mana yang tidak menerima IELTS? Okay, that's the correct questions to ask. So I can say that of all the English certificates that you can have, this one is the most prominent one. This one can give you the biggest opportunities. This one can really set you on the right path towards going to the institution that you have been dreaming of. Jadi bisa dibilang adalah IELTS adalah jawaban dari mimpi teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Let's just continue. Nah, mungkin saya sudah membangun mimpi-mimpinya teman sekalian. I've built your dreams. I've talked too much about IELTS. You know that you need this one and you know that you want one. But first, coffee. No, not coffee. But first, what do we need to prepare them? Apa yang sebaiknya kita persiapkan? What is the ideal first steps towards making yourself ready for this test? The first one, you need to check what your institution required. Even though I told you that more than 9,000 universities and institutions out there accept the IELTS certificate, but each of them has their own individual requirements. Jadi persyaratan IELTS di satu universitas ke universitas lain, satu lembaga ke lembaga lain itu biasanya berbeda. Yang perlu teman-teman cek adalah pertama mungkin teman-teman harus lihat berapa skor minimal yang teman-teman harus capai.
Oke, ini syarat yang menurut saya sangat penting. Mindset mengikuti IELTS yang salah adalah mindset untuk mendapatkan skor tinggi. Mindset untuk mendapatkan skor sempurna. Selama ini mungkin kita dicekoki public images that people who get near perfect IELTS score and you want that, I want that, I need that score. But do you really need that high? Itu sebenarnya pertanyaannya. Apakah kita betul-betul membutuhkan skor setinggi ini? Sementara institusi yang ingin kita tuju saja tidak mensyaratkan skor setinggi itu. So if this is your first time taking this test, if this is your first step towards getting to know this test, sebaiknya jangan menargetkan skor yang paling maksimal. Sekali lagi, lihat persyaratan di institusinya, lihat cek skor individualnya dan persyaratan skor overallnya berapa yang paling minimal, dan kita kejar dulu itu. Kita kejar dulu skor yang minimal itu sebelum kita mulai melangkah ke meningkatkan skor kita ke nilai yang lebih tinggi. Okay? And the next one that is also important for you to cek baik-baik apakah institusinya mensyaratkan IELTS dengan modul akademik atau IELTS dengan modul general training. Akademik dan general training ini sebenarnya bisa kita anggap sebagai jenis sertifikat yang akan kita dapatkan nantinya. Kalau misalnya institusinya mensyaratkan akademik, don't take general training. Karena walaupun misalnya sertifikat IELTS general training kita memiliki skor yang sempurna, 9 misalnya, tapi yang disyaratkan adalah akademik, kita tetap tidak bisa menggunakan sertifikat tersebut karena tujuannya berbeda. And vice versa. Jangan sampai yang disyaratkan adalah general training, tapi kita mengambil akademik. Salah satu miskonsepsi tentang IELTS yang paling banyak dan lumayan populer adalah karena akademik IELTS levelnya sedikit lebih tinggi dari general training, banyak yang beranggapan bahwa sertifikat akademik IELTS bisa dipakai untuk menutupi sertifikat IELTS general training. Ini keliru, you can't. So if the institution needs general training, take general training, don't take the academic. Yep. Once again, it's very important that before you decide to prepare yourself for this test, you need to know the requirements of your institution. All right? Know the requirements of your institution. After you already know the requirements that you need, selanjutnya adalah kenali baik-baik tesnya. IELTS adalah sistem tes yang menggunakan format unik. Kenapa unik? Kalau misalnya di tes-tes lain, ambil saja misalnya TOEFL, dari 140 pertanyaan, kalau saya tidak salah, itu semuanya multiple choice. Di IELTS tidak seperti itu. Di listening saja, kita punya kurang lebih 8 atau 9 tipe soal listening yang berbeda. Dan masing-masing tipe soal tersebut mensyaratkan jawaban dengan style yang berbeda-beda pula. Okay, so before you take IELTS, get to know the test first. Tidak berarti if you are already feeling confident enough with your let's say with your English skill now, and you just want to take the test without knowing anything about the format, well, that does not guarantee that you will get good score. Itu tidak akan menjamin bahwa skor yang kita dapatkan akan sesuai dengan yang kita butuhkan. So, get to know the test first. Apa yang perlu kita cari tahu? Mungkin pertama format tesnya, section-section, bagian-bagian yang akan diujikan, terus durasi yang kita miliki perbagiannya, berapa pertanyaan yang akan kita miliki, yang akan kita harus jawab, and how to answer them. Seperti yang saya bilang tadi, beda soal, beda instruksi. And mungkin apa yang dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. What to do and what not to do as you are doing test. Yep, it's really important for you to get to know test. Kita mau nikah saja, kita kenali dulu calon istrinya kan? Oke, sama seperti IELTS test. Oke. And get yourself ready. A lot of things you can do if you want to really prepare yourself for this test. There are a lot of free
online materials that you can download on the internet and use them as a practice tests. Do them. Cambridge juga biasanya mengadakan official pretest dengan hasil yang kita punya itu langsung dikirim ke Cambridge, langsung diperiksa oleh pihak Cambridge dan dikirimkan lagi ke kita. Mirip-mirip seperti real IELTS test, cuma yang ini free. Itu biasanya diadakan di institusi-institusi yang sudah bisa melaksanakan tes IELTS official. Oke, so yang kedua mungkin gali lagi, asah kembali kemampuan bahasa Inggris kita. Kalau mungkin waktu kita kuliah, we were confident enough with the way you speak, with the way you write. You could understand people as you listen to them. Dan tapi sudah lama tidak dipakai lagi. Do them now. Do them. Brush up on them. Repeat. Review everything that you have learned. And you can also get yourself ready for test dengan create a community, join a community with people who have taken the test. Saran dan feedback yang paling berharga untuk calon IELTS test taker adalah saran atau feedback yang berasal dari mereka yang sudah ikut real testnya. Oke, sekali lagi, saran yang paling berharga untuk IELTS adalah saran dari mereka yang sudah pernah ikut tesnya, karena mereka sudah merasakan sendiri. Oh, tesnya seperti ini, soal-soalnya seperti ini, di speaking kita diharapkan untuk seperti ini, suara kita direkam kah atau ini live atau apa atau mungkin and so on. Yep, get in touch with those who have joined the test dan tanya sebanyak mungkin tentang experience mereka. Next, of course, you need to seek advices from experts. You can go with IELTS teachers. We have a lot in Makassar here, and I am one of them. You can also ask me, Miss Dian said, silakan feel free to chat, to ask me anything in the group, because that will be, we are going to use the group as a consultation group regarding this test. Oke, dan mungkin kita bisa perhatikan baik-baik, di sini saya bilanginnya saran. Oke, saran, feedback, bukan perkiraan skor. Bukan perkiraan skor. Sekali lagi, jangan meminta seseorang yang belum tersertifikasi oleh Cambridge untuk melakukan tes speaking atau writing, dan jangan harapkan mereka akan memberikan skor kepada teman-teman sekalian. Karena skor yang diberikan oleh mereka yang tidak mengenali, tidak betul-betul memahami standar IELTS, justru akan berakibat sangat buruk kepada skor untuk your real score nantinya. Jangan sampai nanti orang ini mendengar kita speaking dan dia langsung bilang, oh kayaknya IELTS-mu 6 deh. Sepertinya IELTS-mu sudah 7. Tapi begitu ditanya, kalau ukurnya apa? How do you know this? Are you certified? Do you have the certificate from Cambridge to do this? Do you really understand what makes my score 7 or 6? Kalau jawaban mereka tidak, sebaiknya jangan didengar sarannya, jangan diambil skornya. Karena kita jadinya lebih baik di writing dan speaking, hal terbaik adalah feedback, point by point feedback. Apa yang sudah bagus, apa yang perlu dipertahankan, apa yang sebaiknya ditingkatkan, apa yang sebaiknya dikurangi. That's what you need, not score. Don't let anybody judge you. If they are not certified speakers, okay, don't do that. And just a little information, first timers biasanya orang yang baru mau mengambil IELTS pertama kali biasanya membutuhkan paling cepat 6 bulan untuk siap dan mendapatkan skor IELTS yang lumayan. I had experience in 2000, and if I'm not mistaken, it was in 2016. I had a student and her English was amazing. She grew up watching movies, listened to songs, she watched Friends, and her accents is borderline native. And when she took the IELTS pretest in my company at the time, calon siswa tadi mendapatkan skor 6,5. Sementara skor yang dibutuhkan adalah 7. Tapi calon siswa ini memang sudah sadar bahwa preparation of IELTS bukan preparation jangka pendek, tapi jangka panjang. So, she joined my class for 9 months.
Dia mengikuti kelas saya secara rutin selama 9 bulan. Dan dari 6,5, skornya naik jadi 7. 0,5, peningkatan 0,5 naik dalam waktu 9 bulan. Padahal sudah 6,5, untuk mencapai 7 saja butuh waktu 9 bulan, everyone. So, this is not an instant process. Ini bukan proses yang instan. You need to do a lot of work from now on. You need to give yourself a very hard wake-up call. Bangunkan dirinya teman-teman, sadarkan bahwa kalau saya butuh IELTS ini untuk tahun depan, saya harus mulai siap-siap dari sekarang. Get yourself ready from now on. By joining our webinar, ini salah satu langkah yang tepat saya rasa ya. Oke. Nah, let's go to the details. Let's go to IELTS in details. Boleh angkat tangannya yang sama sekali belum pernah mengikuti tes IELTS? Oke, angkat tangannya yang sudah pernah dengar sedikit-sedikit tentang tesnya, tapi belum tahu ini benarkah atau ini salahkah? Mana yang benar, mana yang salah? Anybody? Okay, so this is what we are going to talk about now. Ini yang akan kita bicarakan sekarang. Mari kenali IELTS-nya dengan lebih detail. Okay, let's talk about the modules. Tadi sempat saya singgung, kalau kita misalnya mau mengecek persyaratan di institusi yang kita tujui, salah satu yang harus kita cek adalah apakah IELTS-nya membutuhkan IELTS Academic or IELTS General Training, because it's really important to know the difference. Let's talk about those two, Academic Module and General Training. The difference is basically this one. Kalau tujuannya adalah untuk mendaftar beasiswa dengan tingkatan pendidikan di atas sarjana ya, berarti master degree atau lebih, oke, itu pasti membutuhkan IELTS Academic. Ada beberapa teman di sini mungkin yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri di level master atau lebih tinggi mungkin, atau bahkan PhD, oke, then you need the academic. Pastikan IELTS yang kita daftari adalah IELTS Academic, bukan General Training. Beberapa pekerjaan juga mensyaratkan IELTS Academic jika kita ingin melakukan pekerjaan tersebut di negaranya orang, di negara yang berbicara bahasa Inggris. Contoh yang saya tahu adalah untuk menjadi medical work, nurse, doctors, health practitioners, and everything. Di negara-negara seperti Ireland, di UK, Australia, Canada, United States, probably they don't take general training. They only take the IELTS academic module. Now, how about the general training? Does that mean that general training is less important than academic module? Apakah ini artinya general trainingnya IELTS itu lebih sedikit tidak penting dibanding academic? And the answer to that question is sama sekali tidak. Academic module and general training module sama pentingnya, tergantung tujuan teman-teman masing-masing. If you want to apply for secondary education di sini sepertinya untuk tingkatan high school sampai mungkin sarjana, atau di sana mungkin mereka sebutnya college years, itu general training IELTS cukup. Dan sebagian besar itu masih mensyaratkan IELTS General Training. But if you are thinking about menikahi pacarnya yang tinggal di negara asing, okay, you need immigration, right? You need visa, right? And then visa needs the general training of IELTS. Jangan sampai kita punya academic module dipakai mendaftar visa, itu tidak lulus, tidak akan diberikan visanya. It needs general training module. Yang tertarik, mungkin ada yang pernah dengar working holiday visa program di Australia? Ada yang pernah dengar sekilas soal WHV? Ini salah satu program yang sangat populer. Okay, for people raise hands. Yeah, they need the general training. I will tell you the differences between academic module and general training. Nanti kita bahas sedikit lebih spesifik lagi. Selain tujuan, apa bedanya academic module and general training? Apakah pertanyaannya sebenarnya sama atau justru sangat berbeda? We'll go there
We'll go there in a jiff. See, make sure you choose the correct module based on your purpose of taking the test. Kalau bicarakan akademik, jangan ambil general training. Yang dibutuhkan general training, jangan ambil akademik. Karena penggunaannya tidak bisa dilakukan secara silang. Oke? Oke. Now, let's go with the sections. Okay, let's go with the sections. Yang diujikan di IELTS ada 4 skill. We have listening, we have reading, we have writing, and we have speaking. Teman-teman yang pernah dengar ke sini sepertinya sudah tahu soal ini. 4 skill ini sebenarnya dibagi ke bagian dari 2 kelompok besar. Listening dan reading itu kita sebutnya receptive skill atau kemampuan penerimaan kita dalam kemampuan penerimaan kita soal bahasa Inggris. Can we take it and understand it? Can when you hear it, can you really process the meaning and understand it? When you read something in words, can you really comprehend what it means and then understand it? That's why they call it receptive skill, kemampuan penerimaan. And then for writing and speaking, we call them the productive skill, kemampuan untuk menggunakan pemahaman kita. So this is probably the reason why I told you that IELTS is really comprehensive. Skor IELTS kita adalah skor yang terbilang akurat untuk menilai kemampuan bahasa Inggris kita, karena bukan hanya pemahaman yang sudah kita miliki yang diujikan, tapi kemampuan kita untuk menggunakan pemahaman yang sudah kita miliki. Now, and then let's go back a little bit to talking about the academic and general training. Perbedaan antara academic dan general training terdapat di modul reading dan writing. Berarti di listening dan speaking, whether you take the general training or the academic module, it's going to be the same. So listening academic and listening general training are the same. Speaking academic and speaking general training are also the same. Tidak ada bedanya sama sekali. Sistem penilaiannya juga sama. Di listening, skor terendah 1, skor tertinggi 9. Sama seperti di speaking, skor terendah 1, and the highest one is 9. So, general training or the academic module. In reading and writing itself, in reading it is 100% different between the academic and general training. Jadi, tipe soal yang kita dapatkan di reading, kalau kita ambil academic dan general training itu akan sangat berbeda. Sementara di writing, perbedaan general training dan academic hanya terdapat di writing bagian pertama. Karena writing akan punya 2 bagian, we'll have 2 parts in writing. Perbedaan academic and general training akan ada di writing bagian pertama. What's the difference? That's going to be the point in the upcoming slides. So these are the differences. These are the sections, the skills that are going to be tested, and then the differences between academic and general training. Now, let's go in detail per section. Let's go with listening section. Let's go with listening section. Okay. Maybe before I start, raise your hand, mungkin diangkat lagi tangannya yang merasa kesulitan. Mungkin untuk yang sudah ikut tes bahasa Inggris sebelumnya. Mungkin TOEFL, mungkin IELTS, ada yang merasa kesulitan dengan bagian listening. Oke. 2, 3, 3 of you raise your hand. Okay, thank you. 5 of you and more of you raise your hand. Oke, saya harap kesulitannya bukan oke. Nah, let's talk about the listening section. So let's talk about the section overview. Kita kenali dulu bagian listening dari IELTS. Duration, okay. The duration of the listening is a little bit unique. Untuk durasi pengerjaan soalnya sendiri itu kita memiliki kurang lebih 30 menit, 30 sampai 40 menitan, tergantung durasi audio yang kita dengarkan.
So it depends. But biasanya tidak lebih lama daripada 45 menit. Tidak sampai sejaman. But akan ada ekstra tambahan 10 menit di akhir listening untuk memindahkan jawaban kita dari lembar soal ke lembar jawaban. Oh, hampir lupa. Di IELTS kita berhak untuk menulis apapun yang ingin kita tulis di lembaran soalnya. Kalau di tes-tes lain, contohnya karena ini yang saya tahu pasti, for example in TOEFL, you are not allowed to write anything on the question sheet. Sama sekali tidak boleh menulis apapun, mencoret-coret apapun di lembaran soal. Di TOEFL misalnya. Kalau di IELTS, silahkan. Mau menggambar juga silahkan. Oke, go ahead. Do anything you want to the question sheet, karena ujung-ujungnya lembar soalnya juga nanti akan dihancurkan oleh pihak Cambridge. Tidak akan digunakan untuk mengecek jawaban teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya kerjakan IELTS listening, jawab dulu di lembaran soalnya. Jangan langsung di lembaran jawabannya. You will have extra 10 minutes in the end to transfer your answer. Now, there are going to be 4 parts, and then each part will have 10 questions, which means akan ada 40 pertanyaan di IELTS listening. Part 1 and part 2, topik-topiknya akan bersifat general. Part 1 biasanya adalah orang yang mau pergi liburan, percakapan antara 2 orang tentang tujuan liburan mereka. Kalau part 2 biasanya itu monolog atau fokus ke satu speaker saja yang membicarakan tentang hal-hal yang bersifat umum, tentang perencanaan kota, tentang what else, about promotion of a zoo, something that is not specifically related to university life, bukan hal-hal yang bersifat akademik. Jadi part 1 dan part 2 di IELTS listening itu sifatnya topik yang akan kita dengar sifatnya sangat umum. Nanti di part 3 and 4 baru topiknya sedikit menyinggung hal-hal bersifat akademik. Dalam hal mungkin teman-teman akan mendengar percakapan antara college students discussing about their homeworks, probably university students sharing ideas, debating over journals that they have read. And di part 4 biasanya yang akan berbicara itu adalah it's going to be a lecture seperti kuliah, satu orang saja yang akan bicara, and then the topic will be about research. Topik-topiknya akan sangat berkaitan dengan riset-riset ilmiah. Oke, so these are the differences. Mungkin ini alasannya kenapa IELTS listening tidak dibedakan antara general training and academic module. Karena kedua aspek ini sudah di cover di part 1 and 2 and part 3 and 4. Now, the tips and trick for the listening. For the tips and trick yang akan saya bagikan ini mungkin belum terlalu khusus, tidak terlalu spesifik ke kalau soalnya seperti ini, triknya seperti apa, bukan. Tapi ini lebih ke hal-hal yang bersifat general, yang secara umum akan membantu teman-teman untuk lebih gampang memahami IELTS listening untuk mendapatkan skor yang teman-teman inginkan. Karena nanti our plan is we are going to continue this webinar with a specific with a series of IELTS webinar yang khusus membahas masing-masing section one by one. So if everything goes according to plan, akan kami adakan lagi webinar yang khusus membahas listening, reading, speaking, and writing. Yep. The tips and trick. The first one, like I told you before, answer on the question sheet first. Jangan langsung jawab di lembar jawaban. Sekali lagi, do not directly answer on the answer paper. Langsung jawab ke lembar soalnya dulu. Nanti punya waktu di di akhir listening untuk memindahkan jawabannya. Kenapa? Karena tidak akan ada pengulangan. Tidak ada jeda antara mendengar dan menjawab. Jadi di IELTS listening, begitu dia memulai audio untuk listeningnya, kita juga mulai bersiap-siap untuk langsung menjawab. Oke? Kita menjawab sambil mendengar dan tidak ada pengulangan. So if you miss it, then you miss it. Next one, read the instruction very, very carefully. Sangat hati-hati dalam membaca instruksi tesnya. Sementara pada saat kita praktis,
akan saya berikan sedikit instruksi. Salah satu contoh instruksi pengerjaan tes IELTS listening. Tidak sedikit test takers yang membuat kesalahan-kesalahan yang menurut saya, I have to say, the mistakes are so ridiculous. Jawabannya tidak salah. Jawabannya benar, but the way they answer it is wrong. Tapi caranya menjawab keliru. Tidak mengikuti instruksi yang diberikan di soal. Okay? It's going to be really heartbreaking. Lebih menyakitkan hati mungkin daripada, well, I don't even want to talk about that. Yeah, so read the instructions very carefully. Akan ada informasi-informasi spesifik di masing-masing bagian yang memberitahu kita bagaimana cara kita untuk menjawab soal tersebut. So, always read the instructions very carefully. Next one, pertanyaan yang kita lihat di kertas soal akan berbeda dengan yang kita dengarkan. Because they are going to paraphrase. They are going to paraphrase what they say into the question paper. Jadi yang akan kita lihat di kertas adalah yang maknanya sama, bukannya kata-katanya sama. Okay, so one of the skill yang teman-teman butuh untuk praktis adalah praktis memahami sinonim dan antonim. Okay, but jawaban yang kita dengar dan yang kita butuhkan akan sama persis. Jawaban yang kita dengar dan kita butuhkan akan sangat persis, akan sama persis, tidak ada perubahan sama sekali. And be careful with corrections, karena speaker IELTS juga sepertinya beberapa orang itu labil, I guess. Karena sering sekali merubah-rubah jawabannya di tengah-tengah speaking. Oke, jadi kalau kita menulis, jangan langsung mengambil jawaban yang kita dengar pertama kali. Coba dengarkan sampai informasinya betul-betul selesai, baru kita simpulkan sendiri. Jangan sampai kita sudah tulis dan ternyata speakersnya mengkoreksi yang sudah dia sebutkan. Itu akan sangat mengganggu fokus kita nanti. Next one. If it's written in the questions, it's not the answer you need. Jadi di lembaran soal mungkin sudah ada beberapa kata yang tertulis. Apapun yang sudah tertulis di soal tidak akan lagi menjadi jawaban yang kita butuhkan. So, if in the final 10 minutes that you have to transfer your answer, when you realize that, for example, your answer in number 9 is written in the question of number 7 misalnya. Jawaban kita di nomor 9, kata-kata itu ada di soal nomor 7, it is absolutely wrong. Sudah bisa dipastikan jawaban kita itu salah. Kita tidak akan mengulangi kata-kata apapun dalam IELTS listening. So pay careful attention to that one. Okay, this is what I really love. Like I told you before, sebelum mengambil tesnya, try to check the minimum requirements. Coba cek requirement minimum yang dibutuhkan di institusi tujuan kita. Dan langsung tentukan error quota. I call error quota because kita membiarkan diri kita untuk memiliki kesalahan sejumlah ini. Misalnya, contoh angkat tangannya kalau ingin IELTS 7. Raise your hand if you need 7 of IELTS. 3, 4, 5, 6. Okay. 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 Thank you. Amin. Okay. First of all, amin. Rabbal alamin. To get 7, right? Now, kalau kita sudah tahu IELTS yang kita butuhkan adalah 7, berarti 7 itu kurang lebih kita harus menjawab 30 soal secara benar. Dari 40 soal, cuma 30 soal yang harus benar untuk mendapatkan IELTS 7. Kalau misalnya ragu-ragu, bisa dinaikkan 1 atau 2 nomor. Misalnya 30 menjadi 31 atau 32 nomor benar. Untuk mengamankan benar-benar 7. Right? Nah, mungkin kalau kita fokus ke berapa yang harus benar, kedengarannya berat. 30 itu banyak, Lutfi. Itu tidak sedikit. Coba kita rubah fokus kita. Kalau yang harus benar 30, berarti yang boleh salah adalah 10 nomor. Oke? Okay? Yang boleh salah adalah 10 nomor. Kita kembali tadi ke section overview. Satu part ada berapa pertanyaan? Ada 10. It means, kalau misalnya kita sudah yakin 100% dengan jawaban kita di section 1, section 2, dan section 3, kita sudah sangat yakin bahwa semua
pertanyaan kita, semua jawaban kita di 3 section listening pertama sudah benar, mungkin tidak menjawab section 4 pun teman-teman sudah dapat skor 7. Jadi 10 nomor tidak terisi atau 10 nomor salah, itu kita masih dapat 7. I think this strategy is very important to change your mindset, karena biasanya kalau kita kerjakan soal, kerjakan IELTS, dan kita tahu ini salah, langsung stres. You directly beat yourself up too much. How could I make this mistake? Kalau di nomor ini saja salah, bagaimana nanti dengan nomor-nomor berikutnya? Ini padahal baru 1 nomor salah. Kalau kita ingat kembali kuota kesalahan kita untuk dapat 7, kita punya kuota 10 nomor untuk membuat kesalahan. Berarti kalaupun misalnya kita kehilangan 1 nomor, tenang teman-teman, masih ada 9 nomor salah. Silahkan membuat 9 nomor kesalahan. Masih dapat kok insya Allah 7. Oke? Sekali lagi, jangan menargetkan skor tertinggi. Kenali kemampuan kita, lihat batas yang maksimal diinginkan, dan kita targetkan secara realistis. Ya, kita targetkan secara realistis. Karena setahu saya, as far as I know, institusi yang mensyaratkan IELTS tertinggi adalah Columbia University. Oke, untuk jurusan jurnalistik. Dan terakhir kali saya cek di 2018, Columbia University mensyaratkan IELTS minimal 8,5. Berarti kan tidak 9. Karena setahu saya tidak ada institusi yang mensyaratkan skor IELTS sempurna. So relax, you have 10 questions, you have 10 numbers for you to just make mistakes. So make 10 mistakes. It's okay. So you don't stress yourself too much. This is the listening. Now, okay, so we are going to try the listening practice. We are going to try the listening practice. Okay. Okay, so what we're going to do is this one. Akan saya berikan contoh model soal IELTS listening. Okay, ini cuma salah satu. Kalau tidak, if I'm not mistaken, I have 2 examples here. So I am going to show you an example of the test. And tipe soal ini biasanya muncul di bagian-bagian pertama in section 1. Oke, bisa lihat? Oke, nah ini tipe salah satu tipe tes soal yang muncul di IELTS. I call this note completion, melengkapi catatan, because as you can see there are some notes here, but some of them are incomplete. Your job is to complete the incomplete notes. And tadi saya sempat singgung soal lebih berhati-hati dalam membaca instruksi. I am going to show you an instruction that we have. Okay. Now, look at the instruction. Complete the form, and then this is the most important part. Use no more than 3 words and or a number. We call this instruction as a word limit. Jadi, maksimal yang kita butuhkan adalah 3 kata dan atau sebuah angka. 3 kata dan atau sebuah angka. So, kalau misalnya kita menjawab dengan 4 kata, walaupun jawaban kita benar, tetap tidak akan mendapatkan poin karena tidak mengikuti instruksinya. Sekali lagi, no more than 3 words, tidak lebih dari 3 kata and or a number. So, I'm going to try to play the audio. I hope it works. Okay, I hope it works. Okay, let's try the audio. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Can you hear Listen anything, carefully everyone? and answer questions 1 to 3. Yes. Can you hear anything? Yes. Good morning, Total Insurance. Yes, I can hear. Judy speaking. How may I help you? I recently shipped my belongings from overseas back here to Australia, and I took out insurance with your company. Some items were damaged during the move, so I need to make a claim. What do I have to do?
Okay, well, first I need to get a few details about this. Can you give me your name, please? Yes, it's Michael Alexander. Okay, and your address, please? My old address or my current one? Your current one. It's 24 Manley Street, Milperra, near Sydney. What was the suburb, sorry? Milperra, Milperra. Right. Now, who was the shipping agent, Mr. Alexander? You mean the company we used? Yes, the company who packed everything up at the point of origin. Oh, it was, First Class Movers. Okay. Where were the goods shipped from? China, but the ship came via Singapore and was there for about a week. Don't worry, all of that information will be in the documentation. Now, the dates. Do you know when the ship arrived? It left on the 11th of October and got to Sydney on the 28th of November. Okay. I need one more thing. There's a reference number. It should be in the top right-hand corner of the pink form they gave you. Let me have a look. I have so many papers. Yes, here it is. It's 601 ACK. Thanks. Okay, so it's you've done. You've heard the questions, and in the real test, it's not repeated. So I need your help. Can you try to write the answer on the chat box? I want to see. Okay, all right. Okay, we have Milperra, First Class Movers. Okay, First Class Movers, Milperra. Okay, 28 November. Remember, look at the instruction, Miss Dian Ekayanti. Look at the instruction. When you can use number, use number. Use number. Okay. All right. Okay, first class. Okay. Look at the word limit. How many words you are allowed to use. If you can use 3 words and you need 3 words, use all 3 words. All right. Okay, anybody else? I'm still waiting for the other answers. 28th of November. Very good, Miss Yvonne. Okay. Oh, you are here. Hi, babe. Manley Street, Milperra. Okay, we've got November. All right. Okay. Okay, it was a number. See the instruction. The instruction. So, do you want to see the answer? Okay, let's check your answer, everyone. Let's check your answer. Let's check your answer. Here is the answer. First, Milperra. Did you get it, everyone? Milperra, Milperra. First one is Milperra. The second one is First Class Movers with S. So if you only say mover, I am so sorry, you missed the point. Okay. And the final answer, the date, it is November 28th. You can also write 28th of November. You can say 28 November. Everything's fine as long as it's November 28. All right. So this is an example of TOEFL listening. IELTS listening. Sorry, IELTS listening. Okay. Yep. Exactly, Mr. Sofian. You miss one alphabet. It's wrong. Movers. I think this is an agency, and like if you want to move your house and you need to pack a lot of stuffs and you need to move this, you need help moving these stuffs to another country, you can use movers. Yeah, it's like I don't want to endorse any institution here, but we have it in Indonesia, like moving helping agency. Okay. Yep, exactly. The spelling. Now, but look at example number 1, Milperra. They spell it for you. But jangan ditanggapi terlalu serius di persoalan yang seperti ini. Banyak sekali test takers yang terlalu serius fokus tentang spelling. Padahal dari 40 nomor, cuma 1 yang menyinggung soal spelling. Jadi kalau misalnya ingin mengorbankan sebuah nomor soal, korbankan saja ini si spelling. Oke? Karena cuma 1 nomor. Oke, kalau didapat, syukur, alhamdulillah. But if you don't, jangan membiarkan itu mengganggu fokus kita untuk nomor-nomor berikutnya. Let's move
To the other example. Let's move to the other example of the question. Okay. Woo, this is my favorite, everybody. Okay, this is my absolute favorite. Now, what is this? Ini unik, hanya ada di IELTS listening. Look at the instruction. You need to label the map. This is a map, and you can see some parts of the map are empty. So what you need to do, listen to somebody giving instruction about this map, and then write the answers down. Okay, and then look at the word limit. No more than 2 words. Tidak lebih dari 2 kata. Ready, everyone? Let's try this one. Good luck with this. Welcome to Greenvale Agricultural Park. As you know, we've only been open a week, so you're amongst our first visitors. We have lots of fascinating indoor and outdoor exhibits on our huge complex, spreading hundreds of hectares. Our remit is to give educational opportunities to the wider public, as well as to offer research sites for a wide variety of agriculturists and other scientists. Let's start by seeing what there is to do. As you can see here on our giant wall plan, we are now situated in the reception block here. As you walk out of the main door into the park, there's a path you can follow. If you follow this route, you'll immediately come into the rare breeds section, where we keep a wide variety of animals, which I shall be telling you a little more about later. Next to this, moving east, is the large grazing area for the rare breeds. Then further east, in the largest section of our park, is the forest area. South of the grazing area, and in fact just next to the reception block, is our experimental crop area. In the middle of the park, this circular area is our lake. These 2 small rectangular shapes here are the fish farms where we rear fish for sale. To the east of those is the marsh area, which attracts a great many migrant birds. In the southeastern corner, beyond the marsh, is our market garden area, growing vegetables and flowers. Okay, so for Miss Ayu, if you see the map, that is actually the question. Kalau lihat gambar mapnya, pertanyaannya ada di situ. Now, for everybody, same thing. Can you try to write your answer on the chat box? Let's see. We got forest, fish farms, market garden from Miss Marini. By the way, hi, Miss Marini. We've missed you here. And we've got forest area, fish ponds, market garden, forest. Most of you did quite well. Okay, fish farms, market garden, forest, market garden. Okay, all right. Okay. Keep them coming, guys. Keep them coming. Your answer. 12, 13. How about 14, Miss Dewi Astuti? What about 14? What area is that? Market garden. Okay. Fish farm, market garden. All right. Okay. Miss Emma, thank you for your answer, Miss Emma. Mr. Almudai. Okay. Hi. Andi Aris. Okay. Let's check the answer. What are the answer to this one? Number 1 is the forest, or you can drop the. Okay. Number 12 is, you can say forest, you can write the forest. Number 2, fish farm without S, tanpa S. Okay, so if you use S, unfortunately it's wrong. Okay, and the last one, market garden. Very good. So give applause for everyone. Yep, I think everyone did quite well for this one. Okay. All right, so that is a little bit about, that's some insight about listening. Okay. What box? Okay. I didn't see any box here. Okay. Oh, the lake, you mean the lake? I think they have 2 lakes. I think they have 2 lakes. The fish farm is number 13 here. I think this is a lake. I think. Okay. Now that is the listening, everybody. Yep. Okay. I hope that this is your first time taking it. I hope you are familiar with the test. If you have already taken it before,
Well, it's always good to refresh your memory about this one. We are running out of time, so let's just try to get on with it. That was listening. Now, let's move on to the reading section. Okay? Ada yang tidak suka reading section di sini? Raise your hand. Anybody always find reading section langsung 4? Okay. Langsung 8, 9. Banyak sekali yang tidak suka membaca ya. 9, you don't like to read. 8, oh ada yang berkurang 1. Oke. Reading IELTS. Oke. Reading IELTS memang sering jadi momok. Oke. Karena banyak sekali yang harus dibaca. You need to read a lot of them, and the article is quite confusing sometimes. But remember, ini tes bahasa bukan tes pengetahuan. Jadi kalaupun misalnya artikelnya memuat topik yang tidak kita pelajari di kampus, kita pasti tetap bisa menjawab. Okay, let's talk about reading first. Section overview. The duration 60 minutes, sejam, tanpa waktu tambahan untuk memindahkan jawaban. Oke, jadi tidak akan diberikan waktu tambahan untuk memindahkan jawabannya ke lembar jawaban. The next one akan ada 40 pertanyaan. Dalam 60 menit kita diminta untuk menjawab 40 pertanyaan. And then akan ada 3 jenis bacaan. Perbedaan antara academic and general training di IELTS reading are in the passages that you will get. If you choose to take the academic IELTS, jenis bacaan yang akan kita dapatkan adalah bacaan yang disadur dari jurnal-jurnal ilmiah asli, everyone. Jurnal-jurnal ilmiahnya Cambridge yang diambil beberapa lembar yang sudah disunting dan langsung dimasukkan ke tesnya. Jadi academic IELTS kita langsung membaca jurnal-jurnal ilmiah. Sementara untuk yang general training itu biasanya kita akan diperlihatkan semacam brosur, pamflet, posters, banners, media-media cetak yang bersifat umum seperti majalah, headline newspaper, topik-topik yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat luas yang tidak terlalu terkait dengan kehidupan kampus. Jadi perbedaan antara academic dan general training hanyalah pada topik sebenarnya. Topik general training sedikit lebih ringan dibanding topik pada academic. Okay, but it depends on why do you need the test. Dari quick jump to the tips and trick. Oke, sekali lagi tidak akan diberikan waktu tambahan untuk memindahkan jawabannya ke lembar jawaban. So, kalau misalnya sudah mendapatkan jawaban di satu nomor, usahakan langsung dipindahkan ke lembar jawaban. Sama seperti listening, lembar jawaban reading bisa kita coret-coreti, but jangan lupa untuk memindahkan lembar jawaban di lembar soal langsung ke lembar jawabannya. Oke, memindahkan jawabannya dari lembar soal langsung ke lembar jawabannya karena tidak akan diberikan tambahan waktu. Dan biasanya kita baru sadar, we just realize this, kita baru sadar bahwa kita lupa, kita sama sekali belum memindahkan jawaban kita ke lembar jawaban dan kita tinggal punya waktu 1 menit sebelum reading sectionnya berakhir. Memindahkan 40 nomor ke lembar jawaban dalam waktu 1 menit adalah hal yang sangat berisiko, everyone. Oke, karena sekali lagi, kalau di lembaran soalnya benar, tapi lembar jawabannya salah, tetap dihitung salah. Lembar soalnya akan langsung dihancurkan oleh pihak Cambridge, tidak akan lagi dijadikan pertimbangan untuk diberikan skor. Next one, read the instructions very carefully, sama seperti listening yang tadi. Tiap section memiliki tipe soal yang berbeda. Tipe soal yang berbeda requires different way to answer. So read the instructions first. Next one, kita punya 40 nomor dan kita punya 1 jam. Salah satu anggapan yang keliru soal IELTS reading adalah sebaiknya jangan membaca. Padahal kita cuma punya 40 nomor dan kita diberikan waktu 1 jam. Berarti kita punya waktu lebih dari cukup untuk menggunakan setidaknya 5 menit untuk memahami satu bacaannya. Kita punya 3 bacaan nantinya. Jadi kalau kita bisa menggunakan waktu 5 menit untuk memahami bacaan secara efektif, 15 menit kita bisa gunakan untuk memahami 3 bacaannya. And trust me, you need to understand the passage before you jump to the question. Hampir wajib sifatnya untuk memahami paragrafnya, untuk memahami bacaannya sebelum menjawab soalnya.
Ini bukan IELTS reading, bukan tipe soal yang kita lihat soal dulu, terus mau dicari di lembar di passage-nya, di artikelnya, tidak seperti itu. Kita tidak mengerjakan IELTS reading seperti itu. Metode seperti itu adalah metode pendekatan yang keliru untuk IELTS reading. They call it reading, so read first, baru dijawab. Next one, seperti di listening, kalau sudah tertulis di soalnya, berarti itu bukan lagi jawaban yang kita butuhkan. And then, just the same with listening, tentukan berapa nomor kita boleh salah. Dan kurang lebih sama seperti listening, kalau IELTS Academic Reading, kita menjawab 30 benar, itu sudah dapat 7. Tapi untuk General Training, untuk dapat skor 7 di General Training, harus menjawab paling sedikit 35 nomor. Jadi di syarat skor di IELTS Reading General Training sedikit diperketat. Kenapa? Karena soalnya sudah gampang. Jadi skornya sedikit lebih diperketat. Unfortunately, we don't have enough time to give the example of reading, but when we have our own specific webinar discussing IELTS reading, we will announce it to everyone as soon as possible. So see you in that seminar. Okay, so let's move on from reading. Let's go to writing. Let's go to writing. Now, in writing section, the duration for writing is 60 minutes. And then we have 2 tasks. Ada 2 soal yang harus dikerjakan. This is task 1 in academic, our job is to describe data. Jadi kalau kita memilih modul akademik, kita akan diberikan data dan kita disuruh untuk mengata-ngatai data itu dalam bentuk kata. Jadi menerjemahkan bahasa gambar ke bahasa tertulis. That is our job in academic. But kalau general training kita diminta untuk menulis surat. Oke, jadi yang besar, tumbuh besar di tahun 90-an, yang masih akrab dengan perangko, mungkin bisa lebih. Probably you can do this question very well karena kita masih dekat dengan yang namanya surat waktu itu ya. Because task 1 in general training kita diminta untuk membalas sebuah surat. Membalas surat. That is the difference. Hanya di task 1 tipe soalnya yang berbeda. Sementara di task 2, academic ataupun general training, tugas kita sama. Kita diminta untuk menulis essay. Sama. And then, let's talk about the length. Totally in task 1 and task 2, kita diminta untuk menulis 400 word. Totally, task 1 and task 2. Task 1, the minimum number of word required is 150 words. Jadi paling sedikit kita diminta untuk menulis 150 kata. Itu tidak banyak. Kalau untuk ukuran kertas A4 itu setengah dari A4 itu sudah 150. Tergantung tulisan tangannya, guys. Alright. So control yourself when you write with your hands. Don't write with big letters. While in task 2 we have a little bit longer, sedikit lebih banyak, 250 kata. So totally, I hope my mathematics is okay. 150 plus 250 is 400 words. Let's go with the tips and trick. Fulfill the minimum required words. Sama sekali no excuse. Jangan sama sekali kita menulis kurang dari minimum required words. Karena akan di-penalty score kita. They call it penalty. Jadi yang harusnya dapat, misalnya harusnya dapat 9, tapi karena wordnya kurang dari 150, misalnya cuma 120, dari total 9 bisa diambil 2 poin. Dari 9 menjadi 7. Hanya karena jumlah katanya tidak cukup. Hati-hati dengan jumlah kata. But, jangan juga menulis terlalu panjang. Jangan menulis novel. Okay? You are writing essay reports, not novels. Next one, write your answer on the correct answer sheet. Pastikan kita menulis di lembaran soal yang benar. The answer sheet in writing akan ada 4 lembar. Lembaran pertama dan kedua di answer sheet adalah untuk task 1. Lembaran ketiga dan keempat di answer sheet-nya adalah untuk task 2. Dan kita diberikan kebebasan, terserah dalam 1 jam ini kita ingin mulai mengerjakan task 2 duluan atau kita ingin memulai task 1 first. Depending on which one do you think is easier. But be careful. But be careful if you want to choose
to do the task 2 first. Do not write your answer in task 2 in the first page of the answer sheet because that is for task 1. Oke, jadi kita akan dianggap menjawab di tempat yang salah walaupun skor kita sempurna, tapi karena tidak mengikuti instruksi. Once more, the keyword instruction. There goes your good score. You can kiss your good score goodbye for that ridiculous mistake. Okay. Okay, next one. Now, 60 minutes for task 1 and task 2. Jadi terserah teman-teman mau mengalokasikan waktunya bagaimana. Berapa menit untuk task 1, berapa menit untuk task 2. But if I can suggest, berikan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan task 2. Dari 60 menit mungkin 40 menit untuk task 2 dan 20 menit untuk task 1. Kenapa? Dari segi kata bisa kita lihat task 2 give you more words. It means task 2 can give you more points if you are good at it. Oke, jadi fokuskan, prioritaskan task 2, tapi jangan juga tidak sama sekali tidak mengindahkan task 1. Oke, berikan atensi yang sesuai. Oke, task 2 40 minutes, task 2 40 minutes, task 1 20 minutes. And then in task 1 akademik, karena kita diberikan data yang banyak sekali pergerakan, grafik, banyak sekali nomor, banyak sekali angka, banyak sekali istilah, itu bukan berarti we have to write everything. Justru semakin banyak detail yang kita tulis, semakin rendah skor kita nanti di IELTS Writing Task 1. Oke, kita diminta untuk menyimpulkan dan memilih detail-detail terpenting dari datanya. Sekali lagi, memilih detail-detail terpenting. Jadi tidak semua detailnya penting. Oke? There are some details yang boleh kita tidak perhatikan, ada juga detail yang harus kita ambil karena memang penting. Jadi jangan menulis semua detailnya. Sekali lagi, menulis kepanjangan, apalagi di task 1, justru akan mengurangi nilai. Sementara di task 2, untuk general training, ingat dalam format surat, kita punya surat formal dan surat informal. Oke, so you need to know, surat ini ditujukan kemana untuk menentukan apakah kita menggunakan bahasa formal atau bahasa informal. If the question wants you to write a letter to someone that you don't know, it has to be formal. Tapi kalau kita diminta untuk menuliskan surat kepada seseorang yang sudah kita kenal secara akrab, teman misalnya, atau misalnya sahabat yang sudah lama kita tidak ketemu, itu bisa kita menggunakan bahasa-bahasa informal. But bukan slang. Oke? Bukan slang. Slang itu bahasa gaulnya Amerika. Contoh, wanna, gotta, and gonna. Don't ever write it in writing because mereka akan mencederai skor. Mereka akan sangat mengurangi skor. And in task 2, use appropriate paragraph structure to match the question type. Di task 2 IELTS Writing, kita akan diberikan banyak tipe soal yang berbeda. Setiap tipe soal menginginkan pendekatan yang berbeda. Jangan menggunakan satu pendekatan yang sama untuk semua tipe soal di IELTS Writing Task 2. Justru itu akan sangat menjatuhkan skor kita. Kalau misalnya yang diinginkan adalah agree or disagree, cari paragraph structure untuk menjawab pertanyaan model seperti itu. Kalau pertanyaannya meminta kita untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan, cari struktur paragraf untuk secara tepat dan secara akurat membahas poin tersebut. We have what we call paragraph structure. Use the correct paragraph structure according to the question. That's what I can also share with you in writing. And definitely we will make a specific webinar regarding IELTS writing. Okay. Time's running out. Let's move on. Let's move on very, very quickly to the one that makes IELTS very expensive. Oh, why is it still writing? Oh, sorry guys. There is let me just skip this part first. Okay. Oke, nah, speaking section, inilah yang membuat IELTS, kenapa IELTS itu 2,8 juta guys. Karena kita mendatangkan bulenya untuk berbicara dengan kita langsung. One thing unique about IELTS, yang sebenarnya kalau saya I'm excited meeting a native speaker, but so many people are intimidated by them. So, live speaking,
Let's go with the section overview. Durasi total untuk speaking IELTS itu kurang lebih 13 menit. Paling lama 15 menit per orang. Jadi modelnya nanti one on one. It will be you versus the examiner. Oke? Oke. And akan ada 3 bagian dalam ujian speakingnya. Yang pertama adalah introduction Q&A. Jadi speakernya akan bertanya-tanya soal kita. Nama kita siapa? Nomor telepon kita berapa, tinggalnya di mana, bukan secara PDKT guys ya, bukan untuk melakukan PDKT, but untuk memastikan bahwa yang mengikuti tes ini sesuai dengan kartu identitas yang dipakai untuk mendaftar. Jadi identity confirmation juga dilakukan oleh IELTS speaking examiner untuk menjamin kebersihan hasil tesnya. Oke, but ini akan interview dan topik-topik yang ditanyakan itu yang topik-topik yang kita pasti tahu. Contoh, our job, our study, our favorite music, our favorite movies, and so on. Tidak mungkin jauh dari topik-topik yang sudah kita akrab. Jadi tidak perlu panik di part 1. Jangan panik di part 1. Bahkan ada yang bilang di part 1 kita belum betul-betul diberikan skor. Karena tujuan part 1 dari speaking adalah untuk memastikan bahwa test taker kita, dalam hal ini kita, sudah siap, sudah relax, sudah tidak terlalu gugup lagi untuk bisa menjawab pertanyaan selanjutnya dengan lebih baik. Jadi sebenarnya IELTS speaking examiners itu mengerti perasaan kita, mengerti betapa gugupnya kita begitu kita mengikuti tes ini untuk pertama kali. So relax, chill. It's part 1. You know the questions. You will know the questions. Nah, in part 2, we call it individual turn. Why we call it individual turn? Because cuma kita nanti yang bicara. They will give us a topic, dan nanti kita akan diberikan 1 menit untuk bersiap-siap. Kita bisa mencatat kalau mau, dan setelah 1 menit, they want us to talk about that topic selama 1 sampai 2 menit. Topik di part 2 sebenarnya sederhana, but di part inilah kebanyakan orang test taker jatuh skornya. Karena part 2-nya IELTS speaking, I can say ini part yang paling banyak jebakannya. So I hope that we will have a specific webinar regarding talking about IELTS speaking. I will definitely share some tricks, some traps that they put in part 2. So when you finally take your own test, you don't have to fall into the same hole twice, right? And part 3 itu topiknya akan terkait dengan topik yang kita dapatkan di part 2. Part 1 and part 2, it will be about us, tentang diri kita. They want us to talk about something that we know. Tapi nanti di part 3, dia menginginkan kita untuk membicarakan lingkungan kita. Topiknya sama, tapi bukan kita lagi subjeknya, tapi orang lain. Our neighborhood, people in our city, people in our country, and so on. Jadi topiknya sama, tapi mindset kita diperluas. Not from our point of view, but from other people's perspective. Now, the tips and tricks. Oh, I love sharing this one. First, berbicaralah sealamiah mungkin. Jadi diri sendiri ya. Oke, jadi diri sendiri. Just be yourself. And the next one, control your pace. Kendalikan tempo bicaranya. Do not talk too fast or too slow. Kalau misalnya ada yang pernah bagi tips IELTS, di IELTS kita harus ngomong cepat, secepat mungkin. That person pasti tidak pernah join IELTS. Semakin cepat kita berbicara bahasa Inggris, the faster we talk in English, the less easier for the person we are talking to understand what we are trying to say. But you don't also talk too slow because it will make them bored. Ingat, bukan mesin yang akan menganalisis speaking kita, tapi manusia yang bisa lelah. Oke, manusia yang bisa bosan. Oke, hati-hati. Control your pace. Next one, this. I am actually an English learner that not once in my life have I ever tried to speak like British or American. Tidak pernah sekalipun dalam tahun-tahun saya belajar bahasa Inggris di mana saya memaksa diri saya untuk menggunakan logat British
and logat American, because to me they are useless. They are impressive, memang mengesankan, but for me it's just like perhiasan. You drop it, people won't notice it. Okay, and then in IELTS speaking specifically, if you try to sound like someone you're not, kalau kita coba menggunakan aksen yang kita tidak familiar, they will know. Speakernya akan tahu. Sama seperti kalau misalnya kita ketemu dengan orang, dan orang ini kita tahu dari Makassar. Kita tahu orang ini dari Makassar, tapi waktu ketemu kita, dia mencoba untuk menggunakan logat Jawa misalnya. Apakah tidak kita langsung tahu tidak? We will know. We will know. And it's ridiculous to make that mistake. Bayangkan kalau perasaan yang kita rasa waktu dengar orang Makassar sok logat Jawa, dirasakan oleh IELTS examinernya waktu kita berusaha untuk bicara seperti cowboy. Or to sound as if we are from the royal family. You are not from royal family. You're not cowboys. So instead of impressing them with your logat, focusing on making sure that they can hear every single individual words that you are trying to tell them. Tidak ada satupun assessment kriteria di IELTS speaking yang mensyaratkan logatnya harus seperti British atau American. Quick information, orang-orang India, people in India, yang notabene adalah negara yang sering didaulat sebagai negara dengan English speaker beraksen terburuk, justru di Asia, Indialah pemegang rekor skor IELTS speaking tertinggi terbanyak. Banyak sekali test taker India menggunakan logat India, but skor mereka justru 9. Why? It shows you that memang bukan soal logat. If that's just the way you talk, if you talk like the British naturally, well, go ahead. Yeah, but if you don't, if you're not, don't try. Don't try too hard. Okay? Just be yourself. Let's not compare Cinta Laura, guys. Come on. I mean, she does not need this test. Nice question, Miss Lani. Okay. Now, next one. Now, there is no right and wrong. Keep in mind that this is a linguistic test. This is a communication test. Bukan uji, bukan, what do you call the test again? The TPA, test potensi academic. This is not test potensi academic. If they ask you, what is 1 plus 1? 1 tambah 1 itu berapa sih? And you tell them 1 tambah 1 itu 15.000, Pak. It's okay. As long as you can back it up, selama kita bisa support opini kita bahwa 1 tambah 1 memang 15.000, Pak. Dari segi bahasa, bla 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 bla. The point is, there is no right and wrong, but there is something that we call keluar topik, keluar jalur. Kita diminta membicarakan film favorit, ujung-ujungnya kita bicarakan aktor favorit yang main di film itu. Kita dibicarakan untuk membicarakan lirik lagu, ujung-ujungnya kita lebih banyak membahas tentang penyanyi lagunya. Okay? Hati-hati. Be very, very careful. Be very, very careful when you try to say something. Make sure that everything you say, every sentences that you produce is still on the topic that they give you. It's very important. Next one. Connect your ideas by using complex sentence. When I say complex sentence, it does not mean difficult sentences. Complex sentences, for example, this one. I enjoy horror movies because horror movies gave me excuse to jump and hug my girlfriend while watching the movie. That is a complex answer. Okay? That is a complex answer. You produce 2 simple ideas and you connect them with connectors. That is complex sentence. In other words, hindari jawaban-jawaban pendek. For example, what is your favorite movie? Oh, horror. Why do you like it? Exciting. You can't expect them to analyze your language just by giving them 1 word. Give them sentences at least. Next one. Okay, next one. Fluency dan grammar. Ini seperti, how do we call this one? 2 sisi mata uang ya.
It's like dua sisi mata uang yang berbeda. Dan pada umumnya, generally when you try to speak with good fluency, your grammar will suffer. But if you try to make sure you don't make a lot of grammatical mistakes, justru fluensinya yang turun. Fluensi itu kefasihan, kelancaran pesan yang ingin kita sampaikan ke pendengar. Sementara accuracy itu ketepatan struktur kalimat yang kita gunakan pada saat menyampaikan pesan tersebut. Sebenarnya dua-duanya sama-sama pentingnya. But if you have to choose, selalu pilih fluency. Selalu utamakan fluency, jangan terlalu pedulikan grammar. If you make mistake, don't correct yourself, don't repeat your point, just move on. Just pretend that you didn't say it and then just move on. Orang yang sering move on biasanya bagus IELTS speaking-nya. Okay? Yeah, trust me. Kalau bisa move on from those past, you can move on from this. Okay, interesting question. Miss Ayu, we will open a question session later on. Yep, later on. Hold on to your thoughts. Okay, so what I want to do now is I am going to show you an example of somebody talking, somebody joining IELTS speaking. Remember, skor tertinggi adalah 1, skor terendah adalah 9. Okay? Oh, sorry. Skor terendah adalah 1, skor tertinggi adalah 9. Sorry guys, I haven't had my coffee and it's 9. Okay, so skor tertinggi adalah 9, skor terendah adalah 1. Akan saya tunjukkan real recording from somebody joining IELTS speaking. Dan di akhir videonya, coba tulis di chat group kira-kira dari 1 sampai 9, test taker ini mendapat skor berapa. Oke? Okay? Can you hear the audio? We've been talking about a well-known person that you like or admire, and I'd like to discuss with you 1 or 2 more general questions related to this. Okay. Let's consider, first of all, famous people in your country. So in Botswana, what kind of people become famous? Famous. Probably musicians would get more attention, mostly because music is an everyday thing. Everybody can listen to it, everybody can contribute towards it. So I guess it reaches a lot of people. So in that way, I think mostly musicians. Yeah. Is that the same as in the past? In the past, were musicians also celebrities? I don't know. I'm not sure whether celebrities is the right word to use. But yeah, well known, I think, would be the one. Yeah, in the past, I think it's also been like that because even the old generation were reaching out through music. So yes, in some way, I believe, yeah, still the same. What about in the future in Botswana? Who do you think are going to be the famous figures? Movie people. I don't know. Movie people? Is the film industry developing? It's a growing country, so it's growing in every respect. So I wouldn't put it past them to see in the next I don't know, Brad Pitt out of there. I don't know. Well, let's talk about celebrity culture now. How are famous people used in advertising? Well, same music. It reaches out to people, so the government and other companies and other bodies in the country are trying to use music to reach out to people and pass the message. So in that regards, I think music is playing a part in that way. So Are there other commercial reasons? Commercial, I think my country is not really commercialized at the moment. It's not really. How about in general? In general, I don't know. Okay, everyone. We cannot continue because it's a long dialogue. Well, so I can see here, Mr. Andi Hari says 5. Miss Carlina says 6.5 and 7. Hi, Miss Carlina. How have you been? 6 and 8, 2 or 8, 7 or 8, 8, 6, 6, 7. Okay. Now 6.5, 7. Maybe 6. All right. So the real score of this guy
whose name is Copy, by the way. The name is Copy, guys. Okay, I'm not trying to be racist or anything. So now the score that this guy get, and this score is not from me. Okay, this score is not from me. I took this example from official channel of Cambridge. They usually post some kind of recordings of the past test takers taking the test, and then this Copy guy get actually 8. Yes, the overall speaking band of this lucky guy is 8. I know, Miss Nabila. Wow. What I'm trying to show actually, when you see him talk, did he talk too fast? No. Did he try to always, did he stop and make a lot of pauses? They pauses sometimes, right? He pauses sometimes. He take a step back, and then he thinks before he started to answer. He even repeat his ideas once, right? But even with that speaking, it means he can still get 8. He can still get 8. Okay, for Ahmad Ari Gibran, the good thing that I like about this guy is, for me, I cannot say the score. I cannot say score because I am not certified IELTS examiner, and I will never give score to any of my students. Bisa ditanyakan ke siswa-siswa saya, sir. Saya tidak pernah mau kasih skor kalau speaking karena saya tidak punya sertifikatnya. But what I like from this guy is I understand every single sentence that he told me. Saya pahami semua kalimat yang dia ucapkan dan semua jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang dikasih. And then it's more than enough. Walaupun misalnya dia beberapa kali pause, suaranya pelan, kadang-kadang terlalu lamban, diselingi ketawa ketiwi, but it made him relax. And then he was so clear, and he got the score. He got 8. He got 8. If he can get 8 with this, you guys can. Yep, Miss Carlina, exactly. He did relax. Pak CJ, yeah, he did relax. He did relax. Okay, so that's Miss Marini. There is no timer in the room. There is no timer in the room. So don't think about time. Don't think about time in the room, because the examiner will tell you if the time's up or anything. So don't stress. Don't give yourself another reason to stress by thinking about, is it too long? Is it too short? Just keep talking until they stop you. If they stop you, it means the time's up. All right. Okay. So we've got listening, reading, writing, and speaking. Unfortunately, for reading and writing, we didn't have enough time. Okay. Yeah, we didn't have enough time to do practice. So maybe in the next section. Now, before we go to the Q&A, I want to talk about the poll. Let's talk about the poll that you made. Oke, kita bicarakan pollnya tadi yang kita sempat jawab. Miss Diana Gayanti, how if we forget grammar because of nervous? Move on. Move on. Don't think too much about grammar. Make the mistake and move on. Make the mistake and move on. Okay, make the mistake and move on. Now, let's talk about this before we go to the Q&A. True or false? IELTS is not more difficult compared to TOEFL. IELTS tidak lebih sulit jika dibandingkan dengan TOEFL. Kira-kira true or false, guys? False. Berarti false. IELTS lebih sulit ya? False. IELTS lebih sulit, okay? Definitely false. Okay, actually the answer is true. IELTS tidak lebih sulit dari TOEFL. TOEFL tidak lebih gampang dari IELTS. Mereka setara. Ada orang yang bagus TOEFL-nya tapi rendah IELTS-nya, berarti buat mereka TOEFL lebih gampang daripada IELTS. Atau sebaliknya, ada yang IELTS-nya tinggi tapi TOEFL-nya seadanya, berarti buat mereka IELTS lebih gampang. Kenapa? Karena IELTS dan membandingkan IELTS dan TOEFL itu seperti membandingkan jeruk dan apel. Tidak akan ada yang menang. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih manis, tidak ada yang lebih gampang, tidak ada yang lebih sulit. Tergantung preparation. Everything will feel difficult when you first try it.
But the more you try it, the easier it becomes. But TOEFL was multiple choice. That's true. But in TOEFL listening, kita tidak bisa mencatat. In IELTS listening, silahkan mencatat. Next one. So this one is false. It's not more difficult. Next one. You can estimate your IELTS score by using your TOEFL score. Anda dapat memperkirakan skor IELTS dengan melihat skor TOEFL Anda. Kira-kira benarkah? Misalnya kalau kita punya skor TOEFL 500, itu kira-kira 5,5 IELTS kita. False. True. Kira-kira benar tidak? False. Betul. This is really wrong. Jangan pernah membandingkan IELTS dengan TOEFL. Salah. Tidak akan ada yang benar. Oke? Tidak bisa kita anggap 500 TOEFL sama dengan 5,5 IELTS. 670 TOEFL, is it 670 rex 170? Itu tidak berarti IELTS kita 9. No. Different score. This is false. Next one. You need to speak with British or American accent to get good IELTS speaking score. What about this one? False. Sudah dibahas. Anyone? Haruskah kita pakai logat British atau logat American untuk big false? Thank you. It's false. I told you already. Don't do it. Speak with your own accent. As long it's all about pronunciation, not accent. Next one. Oh, this one. You do not have to use high level vocabulary. Jadi tidak harus pakai kata-kata level tinggi untuk mendapatkan skor IELTS speaking dan writing yang bagus. It is true. Jangan impress mereka dengan kata-kata sulit yang kita baru pelajari kemarin sore. Akan kentara bahwa kita belum paham konsep dan makna konteks dari kata tersebut. Gunakan kata yang sudah kita pelajari, gunakan kata-kata yang kita sudah sangat pahami luar dalam in our writing and speaking. Okay? Don't burden yourself to impress them with vocabulary. Next one, satu sertifikat IELTS bisa dipakai untuk tujuan apa saja? Benar atau salah? True, maybe. Actually, it's really false. It's about academic and general training, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau pakai academic, tidak bisa digunakan untuk immigration. Kalau pakai general training, tidak bisa digunakan untuk lanjut sekolah. Okay, everyone. So, that is my topic for today. Thank you so much for paying attention, and I give it back to the host. Host, time is yours. All right. Thank you so much, guys. So we have 39 participants till now, so I'm really glad. But I mean, sesinya sangat luar biasa. We got every single session cover up, so that's pretty good. Saya harap kawan-kawan juga mengambil catatan, tapi tenang saja, nantinya kita akan mengirimkan file PDF. Oh, bukan PDF, tapi PPT. It's PowerPoint. Jadi kita akan kirimkan di grup, jadi kawan-kawan tunggu saja. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam Q&A session, saya ingin memberitahu sedikit tentang kelas IELTS yang kita sediakan di Macha Education. Jadi di Macha Education kita juga punya IELTS preparatory class, so it's a preparation class for IELTS. Dan kita mengadakan kelas IELTS-nya ini untuk 2 term penuh. Setiap term itu terdiri dari 20 pertemuan. So we have 40 meetings in total. Dan ya, Mr. Lutfi will be the one who handle the class. So the class is going to be really fun.